श्री परमात्मने नमो। गुरुजन और सान बड़ श्रोतागण को प्रणाम। गुरुगीता चैनल को स्वागत। श्लोक 35 रे स्वधर्म और परधर्म उपरे आलोचना हेबा परे अर्जुनंकर मनरे प्रश्न उठिछि। तेणु आज श्लोक 36-37 रे अर्जुनंकर प्रश्न एवं ताहार उत्तर भगवान कौन देउछंती आसंतु सुनिबा। श्लोक 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्थ अर्जुन कहिले, हे वार्ष्णेय, अनिच्छा सत्वे बलपूर्वक नियोजित कलापरि काहा द्वारा प्रेरित होई मनुष्य पापाचरण करे। आसंतु यार व्याख्या सुनिबा। अर्जुन कहिले, हे वार्ष्णेय, ताहेले काहा द्वारा प्रेरणा पाई जीव माने पाप कर्म करुछंती। जदुकूलरे वृष्णि नामक वंशरे जन्म होइथिबारु भगवानंकु अर्जुन वार्ष्णेय कही संबोधन एठारे करिछंती। जीव परमेश्वरंकर अंश विशेष होइथिबारु से स्वभावत शुद्ध, दिव्य एवं समस्त प्रकार माया ठारू मुक्त। तेबे एते शुद्धता दिव्यता थिबा सत्वे मनुष्य कौन पाई पाप आचरण करे। जेउठी परमेश्वरंकर वास, परमेश्वर मूल कारण, परमेश्वर कौन ताकू प्रेरणा देउथिबे पाप करिबाकू? ना, केबे नुहे। ताहेले पाप कर्म करिबाकू प्रेरणा केउठू आसे? जीवर एमिति प्रकृति काहेकि हुए? जदिओ जीव पापकर्म करने इच्छा करे नहीं, तथापि से करने बाध्य हुए कौन पाई? एपरि प्रश्न आपण मानक मनरे मध्य आसीथिबो निश्चय। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न जार उत्तर आमको निहाती जानिबा दरकार। थरे जेल रे अनेक प्रकार पाप कर्म करिथिबा लोकंक उपरे एक सर्वे हैला। किछि कहिले आमे जानिचु ठीक कौन आउ भूल कौन, तथापि आमे करिचु। आउ किछि कहिले एक मुहूर्त भितरे पाप इच्छा हैला, ताहा आमे करि पकाइलु, एबे पस्तौचु। एथिरु जणा पडुची मनुष्य माने समस्ते जणे जणे शुद्ध आत्मा। तांकु घृणा करिबा कथा नुहे। जे रेप करिसंती, मर्डर करिसंती, डकायती करिसंती बा अन्य प्रकार पाप करिसंती, समस्तंकर किछि ना किछि कारण थिबो निश्चय, जद्वारा से माने पाप आचरण करि पकाइले। परमात्मा किंतु केबे काहाकू प्रेरणा देई नांती। कर्ण दुर्योधनंकर बंधु थिले। कर्ण मध्य जानिथिले भूल कौन ठीक कौन, तथापि से दुर्योधनंकर सपक्ष रे ही ठिया हेले। कर्ण दुर्योधन को बुझाई थिले भूल रास्ता रे न जिबा पई। दुर्योधन कहिले, एतिकी ज्ञान तो मोर अछि, भूल ठीक रो विचार शक्ति मोर अछि। मु जानिछि मु भूल करूछि। मोर पांडव माने भाई, तांकर हक तांकु देबा कथा ये सब मु जानिछि। से माने किछि राज्य रखी राजनीति करंतु, मु किछि राज्यर राजा हेबी, सब श्रृंखला रे चलिबो, किंतु मोर इच्छा ही होउनी सेमानंकु किछि दबाकू। भूल करुची जानी मध्य मु सेई भूल रास्ता रे जीवाकू ही चाहूची। कर्ण जानिथिले दुर्योधनंकर साथी हवा पाप मार्ग, किंतु से सही मार्ग रे अनिच्छा सत्वे गले। सेथिपई अर्जुन पचारिले, अनिच्छा सत्वे काहा प्रेरणा रे मनुष्य पाप आचरण करे? यार उत्तर भगवान पर श्लोक रे देउछंती। आसंतु सुनिबा। श्लोक 37। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापापात्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। अर्थात श्री भगवान कहले, रजोगुणरू उद्भव एही काम अर्थात कामना ही पापर कारण। एही काम ही क्रोध रे परिणत होई जाए। एहा सर्वग्रासी ओ महापापी। ए विषय रे तुमे एहाकू शत्रु बोली जान। आसंतु यार व्याख्या सुनिबा। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव
ହବ। ଏହି କାମ ଓ ଏହି କ୍ରୋଧ ସବୁ ରଜଗୁଣରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣ ସବୁ ରହିଥାଏ। କାହାର ସତ୍ୱଗୁଣ ଅଧିକ ତ କାହାର ରଜଗୁଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଏହି ରଜଗୁଣ ହିଁ ଜୀବକୁ ପାପ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କାମ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ହିଁ ମୂଳ କାରଣ ଜୀବର ପତନ ପାଇଁ। ରଜଗୁଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ତାହା ତମ ଗୁଣରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ରଜଗୁଣ ବଢ଼େ କିପରି? ଏହା ବଢ଼େ କାମନା ଯୋଗୁଁ। କାମନା ହେଲା ଇଚ୍ଛା। ମୋ ଅନୁସାରେ ସବୁ ହେଉ, ମୋର ସବୁ ଭଲ ହେଉ, ଏହା କାମନା। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେଉ, ଏହା କାମନା। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି କାମନା। ସବୁ ସୁଖ, ଭୋଗବସ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତି, ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଅନୁସାରେ ହେଉ, ମୋତେ ସବୁ ମିଳୁ, ସବୁ ମୋ ଅନୁସାରେ ହେବା ହେଉଛି କାମନା। ଏହି କାମନା କେବେ ବି ପୂରଣ ହୁଏନି କି କାହାର କାମନା କେବେ ପୂରଣ ହେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାପା ଦଶରଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାମନା ପୂରଣ ହେଇନି। ଅନ୍ୟ କାହା କଥା କ'ଣ କହିବା? କାମନା ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଦୁଃଖ, ସନ୍ତାପ, କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଗଲେ ତାହା କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କ୍ରୋଧ ହେଲା ତମଗୁଣୀ ସ୍ୱଭାବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ମାତ୍ରେ ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମନା ପୂରଣ ହେଉ ହେଉ ଲୋଭ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଆହୁରି ଅନେକ ବେଶୀ କାମନା ମାଡ଼ି ବସେ। କାମନାରୁ ଲୋଭ, ହିଂସା, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, କ୍ରୋଧ ଆଦି ତମଗୁଣୀ ବିକାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ବିକୃତି ଆସିଗଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ପତିତ ହୁଏ। ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଭୁଲିଯାଏ। ମୁଁ କିଏ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, କିଛି ହିଁ ମନେ ରହେନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମହାସନୋ ମହାପାପାନ୍ମା ବିଦ୍ଧେ ନମିହ ବୈରିଣମ୍। ଅର୍ଥ, ଏହି କ୍ରୋଧ ଆଉ କାମନା ହେଉଛି ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ମହାପାପୀ। ଏହି କାମ କ୍ରୋଧକୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଜାଣ। ଏହି ଶତ୍ରୁ ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାରକୁ କାବୁ କରି ପକାଏ, ସେତେବେଳେ ପାପ କର୍ମ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୁଏ। ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ଯେମିତି ମୋଡ଼ିବ ସେମିତି କର୍ମ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହୋଇ ଚାଲିବ। ଶରୀର ପରାଧୀନ ପରବଶକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଥିଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ପାପ ଆଚରଣ କରେ? ଉତ୍ତର ହେଲା କାମନା ଓ କ୍ରୋଧ ରୂପକ ଶତ୍ରୁ ବା ମହାବ୍ୟାଧି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପାପ କର୍ମ ହୁଏ। ଏଠି ଭଗବାନ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସାଧକ ଯିଏ ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ କାମନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିବେ। କ'ଣ କଲେ ମୋର ମନରେ ଉଠୁଥିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦମନ କରିହେବ? ଏହି କାମନା ରୋଗ ପରି। ରୋଗକୁ ମୂଳରୁ ନିପାତ ନ କଲେ, ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଲେ ତାହା ବଢ଼ିଯାଏ, ବ୍ୟାଧିର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କାମନା ପୂରଣ ହେଉ ନ ଭାବି କାମନା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ଏପରି ବିଚାର କରିବା କଥା। କାମନାକୁ, ଇଚ୍ଛାକୁ, ସୁଖକୁ, ଭୋଗକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ୍ୟାଗ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ହୁଏତ ବିତି ଯାଇପାରେ। ଏହି କାମନାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମଟି, ଶରୀରର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀଘ୍ର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଛେ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀରକୁ ବଳ ମିଳେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାହା ନିହାତି ପୂରଣ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯେଉଁ କାମନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାମନା ପୂରଣ କରିବା ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟର ବାହାରେ। ସେହି କାମନାକୁ ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ମୋର କାମନା ଆସିଲା କି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜୀବ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ,
एपरी कामना मोर केबे पूरण मु निजे करिपारिबिनी। ताहेले जदि एहाकु मु भगवान को समर्पी देली अर्थात विचार कली जे हे प्रभु संसार रे दुखी आत्मा को सुख रे शांति रे रख, एपरी विचार करी निश्चिंत होई बसीजिबी, ताहेले भगवान बुझिबे निश्चित। हुए तो अनेक वर्ष परे मोर एई आशा बा कामना पूरण हो जबार संभावना अछि। तृतीय कामना हैला जहाँ आमर सामर्थ्य भितरे अछि अन्यर हित पाई आउ न्याययुक्त सेपरी कामना जहाँ अन्य माने आमठू चाहुछंती तांकु ताहा देदबा कथा, अन्य मानकर कामना शीघ्र पूरण करदबा कथा। चतुर्थ कामना हैला जेते प्रकार कामना मनरे बुद्धि रे उठे ताकू शीघ्र शीघ्र विचार द्वारा बुद्धि विवेक द्वारा चेतना शक्ति द्वारा विनाश करदबा उचित। कारण भगवान कहिले एही कामना को निजर भीतरर शत्रु बोली जान, यह भगवत मार्गरू हटाई दिए, संसार मुखी कराई दिए, शत्रु असत आड़कू आलोकरू अंधार आड़कू स्वर्गरू नर्क आड़कू ठेली दिए। आज एतिकी समस्ते सुस्थ रुहंतु, शांति रुहंतु, आनंद रुहंतु। ओम तत्सत।